Hello everyone, I am Akanksha welcoming you all to SP Education, and in this video we'll be discussing the question answers of Stopping by Oats on a Snowy Evening, which is written by Robert Frost. In our previous video we had already covered the poem, and if you have any doubt you can ask me. So without any further delay let's start. So पिलामाने poem रे आमे कोन पढिथिलु? Poem रो narrator जे जणे traveler अछंती से कोन करथिले तांको घोड़ा संगरे गोटे वुड्स बा जंगल मध्य देके जाउथिले गोटे विंटरी इवनिंग रे एंड ही वाज सो एन्चांटेड बाय द ब्यूटी ऑफ दैट फॉरेस्ट से सुंदरता को देखिया पई से जंगल रे अटकी जाइछंती ओ जंगल टा एते सुंदर देखाउतला हाउ वाज द वुड वाज डार्क लवली एंड डीप बहुत अंधारुआ थिला घंच थिला आउ बरफ रे कवर हेतिला सो सी तांको घोड़ा को नेकी से जंगल रे अटकी थिले एंड नेक्स्ट कोन हितिबो द हॉर्स फाउंड इट स्ट्रेंज से घोड़ा को ई जिंस बहुत स्ट्रेंज लागिथिबो कोन पई विदाउट अ फार्म हाउस नियर जे एठी कोनसी फार्म हाउस नाही खाद्य बा पानी एठी नाही मो मास्टर एठी काहे की अटकिले इज देयर एनी मिस्टेक किछि भूल हेइछि की तो घोड़ा ए क्वेश्चन टी पचारिया पई कोन करथिबो द हार्नेस बेल को से हलिथिबो एंड व्हाट इज हार्नेस बेल जोटा की गोटे घोड़ा बेकरे बंधा जाय एंड द पोएट हु वांटेड टू स्टे इन दैट फॉरेस्ट से रहिया पई चाहुतबे एंड टू टेक रेस्ट इन दैट फॉरेस्ट किंतु तांकर दुईटी जिंस मन पड़िबो जे he cannot take rest because he has to fulfill his duties तांकु तांकर responsibility को पूरा करिया पई हबो से पई से सेठी रेस्ट नै की से जंगल रो ब्यूटी को उपभोग करिया पई चाहुतले भी करि परिबे नाही एंड another thing is this poem is an absolute favorite of Jawaharlal Nehru because ए poem टी जवाहरलाल नेहरू को तांको दायित्व सब मन पकाइतिला तो चलो पिला बरे बे क्वेश्चन आंसर्स को देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज woods different from forest हमर टॉपिक रे ही थिला स्टॉपिंग बाय वुड्स वुड्स और फॉरेस्ट भितरे कोन फरक अछि एमति भी कहि परिबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड्स एंड फॉरेस्ट देखिबा वुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट बिकॉज़ द फॉर्मर रेफर टू एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन फॉरेस्ट फॉर्मर माने एटी कहा को होची फॉर्मर अर्थ होची पुरातन किंतु एटी फॉर्मर कहा को होची ए वुड्स को होची फॉर्मर माने जो वुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेस्ट woods forest to different केमती because कारण the former refers it former कहा को कहउची woods कथा because the woods refers to an area of trees woods कहा को बुझाए गोटे area of trees गोटे area जोथरे की गछ हेतिबो smaller than forest किंतु forest रो आकार बड़ो आ woods रो आकार ताटू छोटो so एमती बुझी परिबो a large piece of land covered with trees ताको कहा जाय forest a small piece of area or a small piece of land covered with trees ताको कहा जाय woods our next question is where does the rider stop rider माने एठी स्पीकर को कथा कुआ होची बस जो ट्रैवलर को कथा कुआ होची से कोठी अटकी थिले कोठी रही थिले the rider stops by some woods rider गोटे जंगल साइड रे अटकी थिले and why does he stop why रो अर्थ कोन काहे की से काहे की सेठी अटकी थिले The beauty of the woods tempts him to stop and enjoy the beauty of snow woods. The beauty of the woods से जो जंगल रो सौंदर्यताटा tempts him तांको आकर्षित करथिला तांको मंत्रमुग्ध कर देथिला to stop तांको enchant कर देथिला सेठी रहिया पई and enjoy the beauty of snow woods. Snow woods माने snow covered woods. से जो बरफावृत होइतिला से पूरा जंगलटा ताकू देखिबा पई तार सौंदर्यता को अनुभव करिया पई से सेठी अटकी थिले He will not see me stopping here. What does this expression mean? He will not see me stopping here. एटी he कहा पई कुहाइची the owner of that woods. एटी स्पीकर कोन कहिसंती He will not see me stopping here because he is living in the village. से गारे रहउची से पई से मते देखिबनी जे मु एठी रही की ता woods को देखुची एटी कहा कथा कहउची से जो woods रो मालिक जे से एठी रहुनी से जंगल रे रहुनी से कोडी रहउची गारे रहउची सो ए एक्सप्रेशन बा ए फ्रेज रो माने कोन द एक्सप्रेशन he will not see me stopping here means the owner of the woods living in the village will not see the poet stopping by the woods तो से जो woods रो जे मालिक he is living in the village से गारे रहउची will not see the poet और से देखिबनी काहा को poet को देखिबनी stopping by the woods जे की जंगल रे अटकी जंती सो पोएट जेतेबेले से जंगल रो सौंदर्यता को उपभोग करूचंती ए सब देखिबार तांको के देखि परिबोनी ना से वुड्स रो ओनर व्हाई डज द हॉर्स गिव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक
घोड़ा तार हार्नेस बेल्ट को कौन पाई मूव करथिला बा कौन पाई हलेइथिला द पॉइंट राइडिंग अक्रॉस द कंट्री साइड स्टॉप्स बाय स्नो wrapped oats. The horse is accustomed to stopping at farmhouses, but on the present occasion, he finds it strange that though his master has stopped, there is no farmhouse nearby. Therefore, the horse gives his harness bells a shake as if to ask whether his master has stopped there by mistake. So, the poet riding across the countryside. ଏଠି कंट्री साइड ର ଅର୍ଥ କଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ so the poet riding across the country side ଯେତେବେଳେ poet ତାଙ୍କ ଘୋଡାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ stops by a snow wrapped woods ଏଠି wrap ର ଅର୍ଥ କଣ covered ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ poet ଅଟକି ଗଲେ the horse is accustomed to stopping at farmhouses the horse ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଘୋଡା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଘୋଡା accustomed ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସେ ଘୋଡା କୋଉଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଟୁ ଷ୍ଟପିଂ ଏଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ମାଲିକ ତାକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ଅଟକେବାରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ ନଥାଇକି ବି ତାର ମାଷ୍ଟର ଏଠି ଅଟକିଥିଲେ ବଟ୍ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓକେଜନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା କଣ ହି ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ମାନେ ହଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦୋ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ହାଜ୍ ଷ୍ଟପଡ୍ ଯୋଉଠି ତା ମାଷ୍ଟର ଅଟକିଛନ୍ତି there is no farmhouse nearby ତା ପାଖାପାଖି ବି କୌଣସି ଫାର୍ମ ହାଉସ ନାହିଁ therefore the horse gives his harness bells a shake ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଘୋଡା ତାର ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ କୁ ତା ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ହଲେଇକି କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି as if to ask whether his master has stopped there by mistake କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାର ମାଷ୍ଟର ତା ଯୋଉ ମାଲିକ ଏଠି ଭୁଲ ବଶତଃ ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ So number 6 question को जिबा what is the only other sound besides that of harness bells what is the only other sound harness bell छड़ा आउ को साउंड सेठी सुना जाउतला को शब्द सेठी होउतला the only other sound besides that of harness bells besides माने छड़ा अन्य को शब्दटी सुना जाउतला besides that of harness bells ଘୋଡାର ବେକରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଛଡା ଆଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ସେଠି ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା is the sound of easily flowing wind जो easy wind जोटाको पोएम रे मेंशन कराइसी easy wind and falling snow जोटाको downy flake बोली कुहाइची flake रो अर्थ कोन लाइट वेट स्नो को कुहा जाय flake पूरा फेदर भलिया हल्का हेतिवो ताको कुहा जाय flake downy बोली कोन पई कुहाइची जेहेतु स्नो तळको फॉल हुए तळको पड़े से पई याको डाउनी कुहाइची इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द डाउन सो it is known as downy flake harness bell छोड़ा आउ दुईटी साउंड कौन होतला easily flowing wind जो हल्का ठंडा पवन बहिवा साउंड एंड falling snow snowfall साउंड तो पिला मन तो जानि परथुबो जे जंगलटा एते शांत थिला स्नो फॉलिंग रो साउंड मध्ये पोएट सुनी पारथुले why does the poet use the expression dark deep and darkest poet एई एक्सप्रेशन तीनोटी को कोन पई यूज करचंदी को को तीनोटी dark deep and darkest dark माने अंधारुआ डार्कर जेतेबेले दुईटी जिंस को कंपेयर करा जाए कंपैरेटिव डिग्री रे लागे डार्कर आ जेतेबेले सुपरलेटिव डिग्री बहुत जन को भीतर कंपेयर करा जाए सेतेबेले लागे डार्केस्ट होची यारो सुपरलेटिव डिग्री डीप माने कोन घंचो the poet uses the expressions like dark deep and darkest to express the fact that he is fascinated by the natural beauty of the woods so whatever was there in that forest everything was natural किछि सेठी आर्टिफिशियल लाइट्स रो यूज करा जाय नथिला पोएट जहां भी देखले एवरीथिंग वाज नेचुरल से कोन देखले जे सेठी फॉरेस्ट ता बहुत डार्क थिला बहुत अंधारुआ थिला एंड बहुत डीप बहुत घंचा मध्ये थिला एंड दैट वाज द डार्केस्ट नाला सत्वे भी से जो जंगल रो सीनरी पोएट को बहुत आकर्षित करथिला पिला माने एटी भूले डीपेस्ट हिएछि ता डार्केस्ट हबो सो द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन डार्क डीप एंड डार्केस्ट टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट एई सत्य को एक्सप्रेस करिया पाई एक्सप्रेस माने प्रकाश करिवा एई सत्य को प्रकाश करिया पाई दैट जे ही इज fascinated माने मंत्रमुग्ध होबा सो ही इज fascinated by the natural beauty of the woods जहां भी थिला नेचुरल ब्यूटी थिला सेठी तो से जो नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्यता रे से पूरा मंत्रमुग्ध होई जायथिले ताकू ही देखिया पई से सेठी अटकीतिले जहां को से तीनोटी एक्सप्रेशन देकी पोएम रे लिखिचंती डार्क डीप एंड डार्केस्ट Let's move on to our next question.
How do the speaker, the owner of the woods and the horse react to the beauties of nature? So ଏଠି ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି. The speaker himself ଯେ କି poem ଟିକୁ narrate କରୁଛନ୍ତି, the owner of the woods who is not there in that forest, who is living in the village, and the horse ଆଉ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା, ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ଥିଲା, ବିୟୁଟି ଅଫ ନେଚର, ସେ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପ୍ରତି ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା? ରିଆକ୍ସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା. ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? It may be noted that the fascination of the odes is felt only by the speaker. ଯଦିଓ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଆମର ସ୍ପିକର ହେଇଥିଲେ. or the odes is felt only by the speaker. କେବଳ ସ୍ପିକର ହିଁ ସେ ବିୟୁଟିକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥିଲେ. not by the horse who is a subhuman. ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଯାହାର କି ହ୍ୟୁମାନ ଇମୋସନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ପାଇଁ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି. and by practical men, the owner of the woods. ଆଉ practical men ଏଠି କାହା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସେ ଯୋଉ woods ର ଓନର, ତାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ନାହିଁ, ସେ କୋଉଠି ଥିଲା? ଭିଲେଜ ରେ ଥିଲା. so what was our question? wood ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଦେଖିକି ତିନି ଜଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ହେଇଥିଲା? the speaker or the poet, he was fascinated by the woods, by the beauty of that woods. ସେ ବହୁତ attracted ହେଇଥିଲେ ସେ woods ପ୍ରତି. ଆଉ ସେଠି କିଏ ଥିଲା? horse was a subhuman. ତାକୁ ସେଠି ବହୁତ strange feel ହଉଥିଲା. he was not attracted towards the beauty of that forest. ସେ ସେଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା because there was no farmhouse nearby or by the practical men. ଆଉ ସେ ଯୋଉ woods ର owner ଥିଲା, he was not there to enjoy his forest. next question ଦେଖିବା. what picture of natural beauty do you get from the poem? এই poemଟି ପଢିଲା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର କୋଉ ଚିତ୍ରଟି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି? the beauty we get from the poem is natural. এই poemଟି ପଢିଲା ପରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାଟା ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ସେଟା ବହୁତ natural ବା ପ୍ରାକୃତିକ. it is one of the near silence. the lovely dark and deep woods proves this fact. ଏଟା ବହୁତ ନୀରବ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା. the lovely dark and deep woods proves this fact. କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ୟାର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି? lovely word ଯୋଉ ମେନସନ କରାହେଇଛି poem ରେ, dark ଆଉ deep, এই ତିନୋଟି expression lovely, dark and deep ଏଇ ଜିନିଷର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି that the woods was really very attractive. so in the final stanza, the speaker says that he is not yet ready to sleep. final stanza ରେ, last stanza ରେ speaker କଣ କହିଛନ୍ତି? says that he is not yet ready to sleep. ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି. what has he to do before he can take rest? ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ? the poet has his duties to do before he can take rest. ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ନବା ପୂର୍ବରୁ, ଆରାମ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଜ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହବ. next question को जिबा. what does the expression the darkest evening of the year suggest? poem ର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି, the darkest evening of the year. ଏଇ ଲାଇନ ର ମାନେ କଣ? does it mean the longest night of the year? ତା ମାନେ ଏହା ଥିଲା କି ଯେ ସେ ରାତିଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା, or the most depressing states of his mind. poet କୁ ସେ ରାତିଟା ଏଇ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଥିଲା because he was in a depression. ସେ ବହୁତ ଟେନସନ ରେ ଥିଲେ, ସେଇ ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି give a reason answer. ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି. the expression the darkest evening of the year means the darkest evening of the year. ୟାର ମାନେ କଣ? means the darkest night of the year. so it clearly କହିଦେଲା that the poet was not in a depressing state of his mind. ସେ night ଟା ବହୁତ dark, ରାତିଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିଲା because he has a long way to go. because କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଜର୍ଣ୍ଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା. besides, the poet's delight in contemplating the woods filling up with snow seems to him to be an abandonment of his responsibilities when he realizes that he has an appointment to keep with his death. besides, ଏହା ଛଡା the poet's delight in contemplating the woods. contemplating ର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା. the poet's delight, poet ଏଇ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ. delight ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହବା ବା ଖୁସି ପାଇବା. ଏଇ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା contemplating, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ wood କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା. the woods filling up with snow, ଯୋଉ wood ଟି ବରଫରେ cover ହେଇଥିଲା. seems to him to be an abandonment of his responsibilities. abandonment ର ମାନେ କଣ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା. abandonment of his responsibility, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ
परित्याग करिकी तांको इच्छा होतला से वुड्स स्नो कवरिंग वुड्स को देखिबा पई दैट वाज गिविंग हिम मेंटल पीस एंड रियल हैप्पीनेस when he realizes जेतेबेले से अनुभव कले that he has an appointment to keep with his death तांकर गोटे अपॉइंटमेंट अछि जोटा कि प्रीफिक्स्ड आगुरु फिक्स हेकी अछि कहा संगे अपॉइंटमेंट थिला तांकर विथ हिज डेथ तांको मृत्यु संगे तांकर अपॉइंटमेंट हेतिला बिकॉज़ तांकर डेथ गोटे पर्टिकुलर टाइम रे ही हबो से चाहिले ताको आगो को बढ़े परिबे नाही सो बिफोर हिज डेथ ही हैज टू कंप्लीट हिज रिस्पांसिबिलिटीज एंड ही हैज टू फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज सो द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एटा कोन पई कहैछि पोएट सेही वुड को देखिके बहुत खुशी होतले व्हिच वाज कवर्ड बाय स्नो बहुत सुंदर देखा होतला से फॉरेस्ट टी और ताकू देखि पोएट बहुत खुशी है कि चाहूतले सेठी अटकी कि आहुरी बेसी समय ताकू उपभोग करिया पई किंतु तांकर गोटे जिंस मन पड़तिला जे बिफोर हिज डेथ तांकू तांकर रेस्पोंसिबिलिटी सब पूर्ण करिवार अछि एथि पई से सेठी चाहि कि भी अटकी पाले नाही सो नाउ लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन A four-line stanza is called a quatrain. So what is a quatrain? Four-line stanza. ଆମ poem ର ସବୁ stanza ଗୁଡାକ 4 ଲାଇନ ର ଅଛି ଆମ poem ରେ total 16 lines ଅଛି and it has four stanzas. So each stanza has four lines. चारोटी लाइन ଅଛି ଆମ stanza रे and a four-line stanza is called quatrain. ତାକୁ quatrain ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ନାଁଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ। How many quatrains are there in the poem? There are four quatrains in the poem. 16 divided by 4 habo 4. So there are four quatrains in the poem. Poem रे हमरो चारिटी quatrain अछि। तो पिला माने मु आशा करछि तुमने बहुत भलो से बुझिथिबो। चलो और टिके पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज अछि ताको देखिबा। Arrange the following sentences in their logical order to narrate the theme of the poem. Narrate the theme of the poem. जो क्रम रे हम पोएम टी स्टार्ट हिची सेही क्रम रे हमकु एई एक्सप्रेशन गुडी को अरेंज करिवा पई हबो तो प्रथमे कोन अछि हम देखिबा he passes by woods which are lovely dark and deep the poet is riding his horse to a destination नो अर्थ कोन लक्ष्य स्थल but he remembers that he has promises to keep before he can rest next होची it is snowing and wind blows gently the beauty of the woods tempts him to stop and enjoy the sight it is an evening in the winter तो देखिवा पे गले हम पोएम टी एटू स्टार्ट हेतला इट वाज अ स्नोई इवनिंग ता परे पोएट तांको जर्नी स्टार्ट करथिबे तापरे तांको बहुत मंत्रमुग्ध करथिबो से फॉरेस्ट से सिटी अटकी थिबे तापरे एट द एंड ऑफ अ पोएम से रियलाइज करथिबे आई कैन नॉट स्टे हियर आई हैव टू कंटिन्यू माय जर्नी सो एई भलिया क्रम रे हमकु एई सेंटेंस गुडी को अरेंज करके लिखिया पई हबो सो प्रथमे कोन हबो इट इज एन इवनिंग इन विंटर स्नोई इवनिंग हम टाइटल लो ही दिया हिची इट वाज अ स्नोई इवनिंग गोटे शीतुआ संध्या थिला इट इज स्नोइंग माने स्नोफॉल होतला एंड विंड ब्लोज जेंटली बहुत धीर भाबरे पवन बहुतला द पोएट इज राइडिंग हिज हॉर्स टू ए डेस्टिनेशन कवि तांको घोड़ा चढ़ी की कोठी जाउतले टुवर्ड्स ए डेस्टिनेशन माने तांको लक्ष्य स्थल को जाउतले से गोटे जगह जर्नी तांको स्टार्ट करथिले सेइठु तांको लक्ष्य स्थल रे पहुंचिया पई तांको गोटे जंगल मध्य देखि अतिक्रम करिया पई हैला he passes by the woods which are lovely dark and deep गोटे वुड्स मध्य देखि से पास कले जोटा कि थिला लवली डार्क एंड डीप बहुत सुंदर थिला अंधारुआ थिला आ बहुत घंच मध्य थिला द ब्यूटी ऑफ द वुड्स टेम्प्ट्स हिम टू स्टॉप एंड एन्जॉय द साइट माने एटी दृश्य कथा कुहाउची टेम्प्ट अर्थ होची आकर्षण करिबा द ब्यूटी ऑफ द वुड्स से जो जंगल रो सौंदर्यता टेम्प्ट्स हिम तांको आकर्षित करथिला टू स्टॉप सेठी रहिया पई एंड एन्जॉय द साइट आ से दृश्य को उपभोग करिया पई बट ही रिमेंबर्स दैट ही हैज प्रॉमिसेस टू कीप किंतु तांकर मन पड़िला कोन रिमेंबर माने मन पकेबा सो ही रिमेंबर्स किंतु तांकर कोन मन पड़िला दैट ही हैज प्रॉमिसेस टू कीप जे तांकर किछि प्रॉमिसेस अछि किछि रेस्पोंसिबिलिटीज अछि जो गुडा को तांको पूर्ण करिया पई हबो बिफोर ही कैन रेस्ट तांको सेठी रेस्ट नबा आगरु टिके आराम करिबा आगरु तांको सेही जर्नी कंप्लीट करिकि तांको ड्यूटी को प्रॉमिसेस को पूर्ण करिया पई हबो and if we read the poem in a deeper level at rest कहा कथा कुहाउची rest is used for death मृत्यु कथा कुहाउची एठी तो पिला माने एई क्रम रे ए सेंटेंस गुडी को रहिबो so we are only left with the last question देखिबा कोन अछि
Note the rhyme scheme in the first quatrain. It is A A B B. No, though, here, snow. What is the rhyme scheme in other quatrains? Rhyme scheme kahaku kuhajaye? Similar pronouncing words. In my channel Literature Library मु rhyme scheme ऊपर गोटे complete video होनेछि और जदि rhyme scheme को completely बुझिया पे चाहूचो you can check out that video. Rhyme scheme are BBCC. Second stanza रो rhyme scheme कोन? BBCC. Square, near, lake and year. Third stanza रो rhyme scheme कोन? CCDE. Shake, mistake, sweep and flake. ଏଠି CC कोन ପାଇଁ ଦେଇଛି? Shake ଆଉ mistake. ତମେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ shake, mistake. ଏଇ ଦିଟି word ର pronunciation similar ଆସୁଛି. ଆଉ last stanza ର rhyme scheme कोन? E E E E. ଆଉ first stanza ଟି ତମ ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା A A B A. So deep, keep, sleep, sleep. So ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇ ସମସ୍ତ word ର pronunciation same ଅଛି. Deep, keep, sleep, sleep. In second, third or fourth quatrains. Eta fourth ପାଇଁ, eta second ପାଇଁ, eta third ପାଇଁ. A first stanza ର rhyme scheme ତମ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଛି. So finally we have come to the end of our video. I hope you have completely understood the entire question answer. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Do like, comment and share and subscribe to SP Education if you haven't yet. And also do not forget to check out my channel Literature Library. Thank you so much for watching this video.